सगुना सजी कमाई साथी सपना तुलनी गला पकड़ू जिया बड़ी बंगड़ी भीड़ पिताए जुआरे तड़ी सियारे सिजाए आजादी बोली गला आजादी बोली गला मसली रचुई सिजानी बंधु बंदी जी बंधु बंदी जी बंधु बंदी जी समय बटनी मानस बट जल खाई लगती अग्निया जाना भंग दिल सत्य दिल सब बंधु बंदी बंधु बंदी बंधु बंदी फोर्सी क्लब जो नाटक उपस्थापन करुच्ची आम ग्रामर श्री संपत्ति कुमार विश्वाल श्री प्रमोद कौर बेसालक श्रुति उद्देश्य आपण मानक कहूँ गोटे मिनिट नीरव प्रार्थना करेंगे समस्ते यही श्रुति उपदेश फोर्सी क्लब का अनुरोध कर आरती की
मत विश्वास कर आज्ञा मु पिला चोर नुहे कि पागल नुहे मरी जी आज्ञा तू जदि पिला चोर नुहे एरकम दौड़थिलु काहे कि जे तो कथा किछि सुने मुनी किछि माने मुनी आ मुखिया आसिले सब सत सत बोली दबु ए शंभू ए मुखिया शंभू शंभू मोर नाम तो शंभू अच्छे मोर बाके बुझाई देखी मोर बबुआ नाम तो शंभू रखी हंगिया पे उठी हंगिया धरछि हंडिया बिगुरी नाच भी करुछि पिला चोर नुहे ए जदि पिला चोर नुहा एरकम दौड़थिला काहे कि जे पचार शंभू पचार विश्वास करो आज्ञा मो पिला चोर नुह मो कलिकत्ता रे तो साला पिला चोर नुह साला एरकम दौड़थिलु काहे कि बोलबे साला विश्वास करंतु आज्ञा कलिकत्ता दंगारे मोर बापा मा भाई भौणी समस्त को मारी देले मु लुचि लुचि ओडिशा चली आसिली सहरे बागु मानकु बागी जाची गाई मो पेट पसुतिली विश्वास करंतु आज्ञा सहर रे बाबू माने मते पिला चोर भाबिले टेका पत्थर भाईले विश्वास करंतु आज्ञा मो पिला चोर नुहे कि पागल नुहे मु सुनिछि आज्ञा अपन माने भारी विश्वासी मते टिके जगह दे देले मु बंचिबार राह पाई जाती आज्ञा राह पाई जा भाई उठ उठ कुछ तो नाम तो किस अच्छी रे साधुलाल ठीक अच्छे ठीक अच्छे गुरु आज ठारू मोरी करी रहिबो अरे तमे माने सब किछि चिंता करनी ये हला हमर अतिथि अतिथि होची भगवान समान समस्ते ताको जुहार जुहार करूनी जुहार करो हमर घर के अतिथि आसीछि ठीक अछि तुम मैंने थोड़ा जाओ अरे फुलो अरे काय गुरु जे अरे शीघ्र आसिला खोल काखरे कलसी धरी ये झरना को पानी आनिबा को जाउथले कि ओ ठीक अछि देख आम घर को अतिथि आसीछि जा शीघ्र पानी नहीं आसबू रोषे बनले तोर हाथ रंगना हमर अतिथि खाइबे ठीक अछि जा शीघ्र पानी नहीं आसबू एई छिड़ाई देबो मु पानी नै कि आतिले सांग होई के घर को दिबा आतले भाई
ଶୀଘ୍ର ଆସିବୁ। ବାବୁ ତୁ ଏଇଠି ଥିବୁ ଅନେ କାଲି ନାଇଁ ଯିବୁ। ମୁଁ ଯାଉଛି ଏ ବଜାରରୁ କିଛି ସଉଦା ନେଇ ଆସିଲେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବା। ଠିକ ଅଛି କାଲି ନାଇଁ ଯିବୁ ଏଇଠି ବସିଥିବୁ। ମୁଁ ଯାଉଛି ପଳେଇ ଆସିବୁ। ଆସେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଘରକୁ ଯିବା। ମତେ ଭୀଷଣ ଶୋଷ। 3 ଦିନ ହେଲା କିଛି ଖାଇନି କି ପିଇନି। ମୋ ତଣ୍ଟି ଶୁଖି ଯାଉଛି। ମତେ ପାଣି ଟୋପେ ଦେଇଦିଅ। ଠିକ ଅଛି ତୁ ଏଇଠି ଥା, ମୁଁ ଘର ଭିତରୁ ପାତ୍ରଟା ନେଇ ଆସେ, ତାପରେ ପାଣି ଦେବି। ନାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ବସୁଛି, ଆଞ୍ଜୁଳା କରୁଛି। ମତେ ପାଣି ଟୋପେ ଦେଇଦିଅ, ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ଯାଉ। ଠିକ ଅଛି। ଏ ବାବୁ ତୁ ଏ କଣ କଲୁ? ମୋ ପାତ୍ରଟାକୁ ମାନା କରିଦେଲୁ ନା? ଏବେ ରୋଷେଇ କରିବି କେମିତି? ଏ ତୋ ମୁଣ୍ଡ କଣ କିଛି କାମ କରୁନି? ତୁ କଣ ଗୋଟେ ପାଗଳ? ନାଇଁ ନା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ପୋଲିସ। ମୋ ଘର ସୁଦୂର କଲିକତାରେ। ମୁଁ ଜଣେ କୁଖ୍ୟାତ ବାଘ ଚାଲ ମାଂସ ବ୍ୟବସାୟୀ। ଜୀବନ୍ତ ବାଘ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ତୋ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ହରିଣୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। କଲିକତାରେ ମୁଁ ଅନେକ ସୁନ୍ଦରୀ ଦେଖିଛି। ତୋ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ମନଲୋଭା ହରିଣୀକୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ କଲିକତା ସୁନ୍ଦରୀ ପ୍ରତି ମୋର ଘୃଣା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଆବେ ଅଭଦ୍ର! ଚାରିକରେ ଆଦିବାସୀ ଯୁବକ ମାନେ ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି। ମୋ ପ୍ରତି ବିପଦ ଆସିପାରେ। ହ୍ୟାଲୋ ସେଇଠି ଚୁପ ହେଇ ଠିଆ ହୋ। ମୋ ଭାଇ ଯଦି ଜାଣିବ ନା ତତେ ସିଧା ସାରୁଆ ବଜାର ଟାଙ୍ଗି ପକେଇବ। ନାଇଁ ଲୋ, ତୋ ଭାଇ କିଛି ଜାଣିପାରିବନି। ତୋ ଭାଇ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କର ଟେନସନ ଆପେ ଆପେ କମି ଯାଇଥିବ। ପାଣି ଦେଇ ସିନା ମୋ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇ ଦେଲୁ। ମୋ ଦେହରେ ଜଳୁଥିବା କାମନାକୁ ତୁ ଟିକେ ଲିଭେଇ ଦେଲୁ। ମୁଁ ତମକୁ ହାତ ଯୋଡୁଛି, ତମେ ମତେ ଛାଡି ଦିଅ। ମୁଁ ବି ତତେ ହାତ ଯୋଡୁଛି। ତୁ ବି ତତେ ହାତ ତଳେ ପଡୁଛି। ତୋ ଭାଇ ଆସିବା ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି। ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରୁନି। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ। Hello, Milo! Balakalu! ମୁଁ ଜାଣିଛି
କରିବାକୁ ହେଲେ ଏମିତି କଣ୍ଟାର ଆଘାତ ସହିବାକୁ ପଡ଼େ। ଚୌଧୁରୀ ସନ୍ତାନୀ ଏ ସାରା ଦୁନିଆ ଦେଲା ଦେବକୁ ଜ୍ୱର ହୋଇଗଲା। ସବୁ 15 ଦିନର ସରରେ ଲୁଚିଗଲେ। ଦିଶିଲେ ଆଲୁଅ ନଦିଶିଲେ ଅନ୍ଧା, ହାତ ମାରିଲେ ଶନିପା। ଥଣ୍ଡା ଭାରି ଥଣ୍ଡା ମୋ ଦେହକୁ ଆଜି ଗରମ କରିଦେଇଛୁ। ଯେମିତି ଚନ୍ଦ୍ର ହାତ ମାରିଲେ ଶନିପା। ଥଣ୍ଡା ଭାରି ଥଣ୍ଡା ଏ ଦୁନିଆ ଆଗରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଧୁ ପୁରୁଷ, ହେଲେ ମୋ ଭିତରଟା ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ବଦ୍ରବେ। ସବର ମାନେ ଜାଣିଦେବେ ବୋଧେ, ମତେ ମାରିଦେବେ ଏଠି। ନା ନା, ଏଠି ମୁଁ ଚାଲିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବି। आदिवासी मान जानते हो अरे फुलो अरे आश्वासटिका डेरी हो गला बोली तुम ऊपर अभिमान करी सोई जाई ठीक अच्छी हाँ आ शीघ्र जीवा तू रोषेई कले पर खाइब फुलो अरे फुलो फुलो नहीं मत छाड़ी जाई अरे बोलो अरे तू मत छाड़ी जाई अरे बोलो
अरे फुलू तू मते केते बार मना करिथिलु ए हंडिया गुला न खाइबा पाई ए दे मु कान धरुछि बयस उठु होउछि मो हंडिया खाइबि न हेले फुलू तू मते थरुटिए भाई अरे फुलू ছাড়িবেনি তোতে মু শোলাকু সিদ্ধা হারিদেবি আগলে বাবা পুলিশ বাবু ओ माय गॉड ये झियो के दुष्कर्म करी मारी दी নাই পুলিশ বাবু और जहां अनुमान तू सोना पेटे हंडिया पीचु निशा शक्ति अवस्था रे ए झियो को दुष्कर्म करचु बाहर प्रकाश करी दबा भय रे तू ताको मारी देइछु নাই পুলিশ বাবু নাই সে পরাম ভৌরি আরে ভাই হই এমিতি কাম করিপারিবি কেমিতি নাই পুলিশ বাবু নাই এমিতি কাম করিলি পুলিশ বাবু ওইলেট এইটা কিতি নুয়া কথা নু आजिकाली सोसाइटी रे नीति दिनिया चलीची जहाँ की न्यूज पेपर फ्रंट पेज रे हेडलाइन होई लिखा होची নাই পুলিশ বাবু নাই अभिनय निज भौणी की दुष्कर्म करी मारी रही अभिनय करूची নাই পুলিশ বাবু নাই এমিতি পাপ কথা কুহতুনি বাবু ये आकाशटा छिड़ी पड़िब ये पृथ्वीटा दुई फाड़ होई जगन्नाथ जगन्नाथ शिवदीर भुषुड़ी पड़िब हौ से महाप्रभु तक बौली को ले यात्रा करी परिबेली बाबू कहीं सबुदिन भाई भौणीर संपर्कटा कलंकित हो अबे सोला मनीषा चिन्हिबारे मोर केबे भूल हबनी सोला मिछ कहूछु अरे सबू तू एक करू आदिवासी परंपरा गलत लगे चलू आदिवासी मुहरे काली बोल देलु तू भाई ना आरे गोटे कचाई ए काम करिया तो मଣିଷ करिया दिया तंती दाचला नहीं भाई रे अरे मु परा भाई गोटे भाई होई भौणी को एमिति काम करिबो केमिति अरे तब
ଅମଣିଷ କାମ ମୁଁ କରିବି କେମିତି? ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କର ଭାଇମାନେ, ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କର। ଆରେ ତ ମୋତେ ଟିକେ ବିଶ୍ୱାସ କର। ଆଜି ମଝିରେ ତତେ ମୁଖ୍ୟ କରିଦେଲୁ, ଅନ୍ତ ଭାବରେ ତତେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ଶେଷରେ ଆମକୁ ଏଇ ଉପହାର ଦେଲୁ। ମୋ ଚାହିଁବା ପାପ। ମୁଁ ଏମିତି କାମ କରିନି। ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଲୋକମାନେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରି ଚାଲିଗଲେ, କି ବିଶ୍ୱାସ କଥା କହିବୁ ତୁ? ୟୁ ଆର୍ ଅଣ୍ଡର ଆରେଷ୍ଟ। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ତୁମେ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିପାରିବନି। ଆପଣ କିଏ? ମୁଁ ହେଲି ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ। ମୋ ଘର ଏଇ ପାଖ ସହରରେ। ଭାରତାନ୍ତ ଜୀବନରୁ ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏମିତି ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ବୁଲିବାକୁ ଆସେ। ଅନେକ ଥର ଆସିଛି। ମୁଁ ଦେଖିଛି ଏ ଆଦିବାସୀ ଏମିତି ଏକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଭାରି ବିଶ୍ୱାସୀ ଆଉ ସରଳ ମଧ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ଦେଲା କିଏ? ଜଣେ ପାଗଳ। ଆପଣ ହସିଲେ ଯେ? ହସିଲା ଭଳିଆ କଥାଟା କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ହସିବିନି କେମିତି? ଗୋଟେ ପାଗଳ କଣ କହିଲା, ତା କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆପଣ ଗୋଟେ ନିରୀହ ନିଷ୍ପାପ ମଣିଷକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବାହାରେ ରହି ତୁମ କଥା ଶୁଣିଛି। ଏ ହେଉଛି ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥର ଦେଶ, ଯିଏକି ନିଜ ଧର୍ମପତ୍ନୀକୁ ଛାଡ଼ି ନିଜ ଭଉଣୀକୁ ନେଇ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସମାନ ଦିନ ସମାନ ତିଥିରେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି, କୋଟି କୋଟି ଭକ୍ତକୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ଏତେ ପରେ ବି ମୁଁ କହିବି ଏ ଯୁବକ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ। ଆପଣ କଣ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ସାର୍, କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତ ସରଳ ପିଲାଟା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ମୁଁ ଆକୁ ନେଇ ତୁମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚ କରିଦେବି। ଆପଣ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି ବାବୁ, ଆପଣ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି, ଆପଣ ମୋ ପାଇଁ ଭଗବାନ। ছি କାନ୍ଦନା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମୟ ହାତର ଦାସ। ସମୟ କେତେବେଳେ କେଉଁ ମୋଡ଼ ନିଏ କେହି ବି କହିପାରେ ନା। ସେଇ ସମୟ ବାବୁ, ସେଇ ସମୟ ଆଜି ମୋ ସାଥିରେ ଛାଇ ଆଲୁଅର ଖେଳ ଖେଳି ମୋର ସବୁ ସମ୍ପର୍କର ଡୋରିକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଛିଡ଼ାଇ ଦେଇଛି ବାବୁ। ଏ ଦୁନିଆରେ ମୁଁ ହେଇଯାଇଛି ଆଜି ଗୋଟେ ବେସହରା ମଣିଷ। ଏ ଆଖିରୁ ଅସରାଏ ଲୁହ ବହିଗଲେ କେହି ପୋଛି ଦେବେନି ବାବୁ। ଆଜିଠାରୁ ଏ ଆଖି ଲୁହକୁ ସାଥୀ କରି ବଞ୍ଚିବି ବାବୁ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ପୁରା ବଧୁ ବାନ୍ଧିଛି ଲୁହ ସାଥୀରେ। It's
অসুবিধা করিবিনি যা তো ঘরু তো জিনিসপত্র নেইয়া ମୋ ସାଥିରେ ମୋ ଘରକୁ ସହରକୁ ଚାଲିଯିବା তোর କିଛି ଅସୁବିଧା କରିବିନି ଆରେ ଯା প্রদিশিলে অন্ধার হাত মারিলে শনিপা ঠান্ডা ভারি ঠান্ডা ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ইন্সপেক্টর এই খুশিরে বকশিস ପୋଷା ପାଣିର କମାଲ ଏମିତି ଜମାଇ ଦେଲା ଯେ ସେଦିନ ଶଙ୍କୁନି ଠାରୁ ବଳିଗଲା। ବେଳେ ବେଳେ ପୋଷା ପାଲିର ଅଙ୍କକୁ ଏମିତି ଓଲଟା କରିଥାଏ ବାତ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ଓଲଟି ଆସେ ମହାବାତ୍ୟାର ରୂପ ନିଏ ଆଉ ବାତ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ଓଲଟି ଆସେ ପ୍ରଳୟର ରୂପ ନିଏ ଆଉ ଗୋଖର ସାପ ମାରିଥିବା ଚୋଟ ଏତେ ବିଷାକ୍ତ ହୁଏ ଯେ ମଣିଷର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ। ଯଦି ସେଦିନ ଶଙ୍କୁନି ମାମୁଁଟା ପଶାପାଲିର ଅଙ୍କକୁ ଓଲଟା ଖେଳି ନଥାନ୍ତା ପାଣ୍ଡବ ହାରିଥାନ୍ତେ ନା ମହାମାନି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ରାଜା ହୋଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସେ ଆଦିବାସୀ ଯୁବକକୁ ନେଇ କରିବେ କ'ଣ? ସେଇ ତ ହଉଛି ମୋ ସସ୍ପେନ୍ସ। ତାକୁ ନେଇ ମୁଁ ମୋର ଗୋଟି ଚାଳନା କରିବି। ସିଏ ହବ ମୋର ହାତ ବାରିସି। ଦେଖ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ପକାଇ ପକାଇ ଗୁମୁରି ଗୁମୁରି କାନ୍ଦିବ। ନିଜ ଆଖିର ଲୁହକୁ ପୋଛି ପୋଛି ଏତିକି କହିବ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧିଛି ମୋ ଲୁହ ସାଥୀ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ସେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ। କିନ୍ତୁ କିଏ ସେ ଲୋକ?
शुभेंदु भाई ए शुभेंदु भाई अरे कहा सहित तू एटी कथा होचु भाई। भाई तो केही नाहती तुम जानଛ भाई आज पेपर पढ़न कि तुम कलिकतार आसी ओडिशा जंगल लो बाघ शिकार करी बाघ छाल और मांस कलिकता चला चालाण करुची भाई। शुभेंदु हाँ भाई ओडिशा जंगल लो बाघ वंश लोप पाई गलानी भाई। अरे मो कहवा कथा सुन शुभेंदु भाई अरे तू एत टेंशन कहीं नौछु मो कहवा कथा तो तल कर्मचारी मान को लगे कह लोकटा खोजतु तू आमर एत टेंशन नबार असुविधा किसी ना भाई मु जेहेतु गोटे रेंजर तो मो ऊपर ऑफिसर को मत ही कैफत देवाक पड़ो। जान भाई लोकटा ना भारी चला रावण रूप इंद्रजित भली एमिति माया जाल रचना करुचे तार कहीं टेर भी पाऊना केते पागल तो केते साधारण मनीष एमती विभिन्न रूप धारण करी शिकार करी चली जाऊची भाई। हे तू काहे के एत टेंशन नौछु कहलु सुन शुभेंदु हबसे तू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट चाकरी करछु अरे जीवा पाई मु तते मना करि पारु नै मो कहवा कथा अरे तो तल कर्मचारी मान को कही से लोकटा खोज तू हमर टेंशन केबे नेनी शुभेंदु की कथा बोझ भाई समस्त का नजर केवल यारी उपरे टिके भी नेग्लेक्ट हो जीवो चाकरी चली जीवो भाई चली जाऊ अच्छा भाई सब बेले अन्य काम धंदा करिवो घरे आसिकी टेंशन ले रहइबो जानिच ना भाई आज होची राखी पूर्णिमा शहर ठारू बस्ती पर्यंत ए उत्सव को सब भाई भौणी माने केते धूमधाम रे पालन करूचंती आ तमे तमे एमदी कोन चाकरी करछ के जानी सब बेले खाली तमरो ड्यूटी 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 छाड़ एसो भितरे तुमको बुझे मते किछि भी लाभ हबनी को करियो रे भाई ते बुझा ताको भाई टिके को करिया भाई चाकरी तो करिछि ना ना घंटा बना सुन हो ठीक अछि मु तुम हाथे राखी बांध दउची
यस सर सर नमस्कार सर ओके सर मुझे इमिडिएट पहुँचुची सर कौन है भाई किए फोन कर दिले अरे मौसुमी आम डीबीएस सर फोन करते मत इमिडिएट पहुँचा पड़ो एबे चल जीवो भाई ପିଲାଟା କିଏ ଚାକିରି କଲା କେଜାଣି ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଡ୍ୟୁଟି ଡ୍ୟୁଟି ଡ୍ୟୁଟି। तमे ताको बुझेई दियो भाई बंधु नहीं आसुची मौसुमी ए भाई टे सुन कथा टिके सुनी जा भाई प्लीज प्लीज तू आज रही जा अरे ड्यूटी को तो जीवार अछि ना ओहो तू से ड्यूटी ड्यूटी सब बेले भाई अरे भाई मैं कथा टिके सुनी जा ए तेरी का आज बोले दिन रे देखिलो देखिलो भाई मते किम डेटा कर चली गला अच्छा भाई कहलो देखी आज भले दिन रे को भाई कोन ता भोन के एका कर चली जाए हेले मो भाई एमती कोन चाकरी के जानी सब बेले खाली ड्यूटी ड्यूटी रे बुड़ी के रहू काहे कि तू छानिया होछु मो भाई संग जमा भी कथा हेबिनी शंभो मोर नाम तो शंभू छे मोर माँ के मुँह नहीं देखी छे मोर बबुआ मोर नाम तो शंभू रखी छे मुई हांडिया पिऊ छे ताइया धरे छे हांडिया पी करे नाचबी करू छे ये तुमे आदिवासी सीधा छिबे सीधा सीधा घर भीतर पशि आसुछ आदिवासी छिबे साला जाति रे तो गोलिया कंद अछि बाबू का हुकुम मानु छे मोर बाबू का मोर पाई भगवान अछि भगवान किंतु तमे आम घर को कोन पे आसीच एठी तमरे की काम बाबू का हुकुम अछि तो भाई ता साला मोर बाबू को टेंशन दो तो भाई के मना करि देबू मो बाबू का पछरे पड़िबनी नहीं तो देखु तो टागिया सोला को सीतालिया कुसुम गछरे टागी दे अब तो एता साहस हां मो घर ठियाई तू हमको धमक दौचु हम जानू मु चाहिले कोन करि पारे किछि करि परिबुनी बे तुई सालाटा किछि करि पारिबी देखु तो टागिया सोला को सीता है अबे हराम दादा तू रत्ता खातो छाड़ी बिन में हराम दादा भाई मारू मारू सब ठीक हो गया भाई तुई सोला संबुटा दे हाथ वाली दे दो सोला को सीता नहीं नहीं बाबू नहीं मु आपण को गोड़ धरुची आपण मो भाई को छाड़ी दियंतु मु आपण को गोड़ धरुची कोटे भौणी पाकरु ता भाई को छड़े नियंतु नहीं भौली 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 अबे हराम दादा तोर ओई भौंटा जो गुम तो ताजी छाड़ी दे जाऊ তোকে দুনিয়া কথা কই যাই যাଉଛି তো ভাই তাকে মনা করি দেবো ওর বাবু তা পছরে পড়িবনি
ନାଇଁ ତ ଶଳାକୁ ସିଧା ହଳି ଶଳ ବସ୍ତରେ ଝୁଲେଇ ଦେବି। ମୋ ନାମ ତ ସବୁ ଅଛି। ମୋର ମାକେ ମୁଁ ନାଇଁ ଦେଖିଛି। ମୋର ବାବୁଆ ମୋ ନାମଟା ସମ୍ଭୁ ରଖିଛି। ମୁଁ ହାଣ୍ଡିଆ ପିଉଛି ନାଚିବି କରୁଛି। ଭାଇ ଯେତେ ମନା କଲେ ସେ ପିଲାଟା କଣ ମୋ କଥା ମାନୁଛି? ନା ମୋ ଆଗରେ ମୋ ଡ୍ୟୁଟି ବଡ଼। ଆରେ ଏମାନେ ପରା ହଉଛନ୍ତି ଚାଳି ଦୌଡ଼ି ଲୋକ କଟା। ସେମାନଙ୍କୁ ଆଇନ କାନୁନ କିଛି କରିପାରୁନି। ଚାଲ ଘରକୁ ଚାଲ। চলো ভাই। ବାପା ମୋ କଥା ବୁଝୁନ କାହିଁକି? ଟଙ୍କା ନହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତ ମୋର ଅନ୍ଧାର ହେଇଯିବ। 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଟେଣ୍ଡରଟା ହାତଛଡ଼ା ହେଇଯିବ। ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ତୁମେ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜାଗାଟା ଥିବା ବିକ୍ରି କରିଦିଅ। ଶୁଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ନୁହେଁ ଯେ ତୁ ମତେ ଆଇ ମା କାହାଣୀ କହିବୁ। ମୁଁ ବୁଝିଯିବି। ହଁ ଶୁଣ, ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ସେ ଜାଗା ମୁଁ ବିକ୍ରି କରିପାରିବିନି। ତାମାନେ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନରେ ରହିଯିବ। ଆରେ ମିଛ ମରିଚିକା ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇବା ଅପେକ୍ଷା ବରଂ ନିଜେ ରୋଜଗାର କରି ଚଳିବା ଶିଖ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ତୁମର ସେ ମିଛ ଉପଦେଶ। ହଁ ପଳେ। ମୁଁ ତ ଦେଖୁଛି ସିଧା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ କେବେ ବି ଘିଅ ବାହାରିବନି। ଆଙ୍ଗୁଠିଟାକୁ ଟିକେ ଚଢ଼ା କରିବାକୁ। ଆଉ ଠିଆ ହେଲୁ କାହିଁକି? ଆରେ ଆ ମୋ ଦୁଇ ଗାଲରେ ଦୁଇ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ା ଦେଇ ତଣ୍ଟିଆ ମାରି ଏ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବି। ପାଟି ଚୁପ୍ କରିବି। ମୁଁ ପାଟି ଚୁପ୍ ରଖିଲେ ତୁ କ'ଣ କରିବୁ ମୋର? ଆରେ ତୋ ବାପା ମା ତତେ ଏମିତି ଆଦର୍ଶ ଦେଇ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ଦୁହିତା ଦୁଇ କୂଳକୁ ହିତା। ହେଲେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆରେ ତୁ ଦୁଇ କୂଳକୁ ପିତା। ଆରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦଉଛୁ। କାହାକୁ କହିବି? ଆରେ କାହାକୁ ବା ଭୁଲ ଦେବି? ଇଏ ତ ମୋ ଭାଗ୍ୟର ଦୋଷ। ଭାଗ୍ୟକୁ ଦୋଷ ନ ଦେଇ ନିଜକୁ ଧିକ୍କାର କର। କାରଣ ତମେ ହଉଛ ତମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଯୋଗ୍ୟ ବାପା। ସବୁ ଜାଣି ଶୁଣି ସବୁ ଖାଇବି ତମ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ତମେ ଅନ୍ଧାର କରିଦେଇଛ। ଯଦି ବାପା ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଅନ୍ଧାର କରିଦେଲେ ତାହେଲେ ତମ ସ୍ୱାମୀକି କହୁନ ନିଜେ ମେହନତ କରି ମୁଠା ମୁଠା ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରି ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତଟାକୁ ଉଜ୍ଜଳମୟ କରିଦେବ। ତମ ସ୍ୱାମୀ ତ ମୂର୍ଖ ନୁହଁ ନା? ବିରାଟ, ମୁହଁ ସମ୍ଭାଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କର। ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରାଯାଏ ତୋର ତାହା ଲେଖିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଭାଇ, ତମ କଥା ଶୁଣି ମତେ ହସ ଲାଗୁଛି। ତମର ସେ ନିର୍ଲଜ ପଣିଆ କଥା ଶୁଣି। ତମ ଆଖି ଆଗରେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଆମ ଜନ୍ମଦାତାକୁ ଅପମାନିତ କରୁଛନ୍ତି। ତମେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ନ କହି ଓଲଟା ମତେ ତାଗିଦ କରୁଛ। ବାସ୍, ମତେ ମାନି ଦେବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା କଥା କହିବାର ସାହସଟା ମତେ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣା। ଓ ବିରାସ 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 ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। ଦେଖ 50 ଲକ୍ଷ ଟେଣ୍ଡରଟା ଯଦି ଆମ ହାତ ମୁଠାକୁ ଚାଲି ଆସିବ ନା ଆମେ ରାତାରାତ ପୁରା ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇଯିବା। ଭାଉଜ, ତମ କଥା ଶୁଣି ମତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଦୁଃଖ ବି ଲାଗିଲା। ଖୁସି ଲାଗିଲା ଏଇଥିପାଇଁ ଯାହା ହେଉ ତମେ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛ। ଓହୋ, ଆଉ ଦୁଃଖଟା ଲାଗୁଛି ଏଇଥିପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ? ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ଅସତ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ପୁଅ ବୋଉ ଯେ କେବେ ବି ଏ ଘରକୁ ସୁଧାରି ପାରିବେ ନାହିଁ। ବିରାଟ, କ'ଣ ହେଲା? କାହିଁକି ଚିତ୍କାର କରୁଛ?
तो कथा कहबार सीमा टपी जाऊँ खबरदार भाई हाथटाକୁ ଏଣିକି ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ରଖିବାକୁ କାହିଁକି ଯେ ବଡ଼ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଶିଖିନି ନା ତାର ସାନମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରିବାର ଅକାଶ ଦିଅନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ୟୁ ବେଟର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ କେବଳ ତମର ପାଇଁ ସାଜି ବଡ଼ ଭାଇ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇଲା ଏଇଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ହଉ ତ କେବଳ ତମେ ତମେ ହେଉଛ ଆମମାନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବାପା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆକଟ କରିବାର ସତ୍ତା ତୁମ ପାଖରେ ନାହିଁ ଆସ ସୁଲଗ୍ନା ଯୁଗ ବଦଳି ଯାଇଛି ରେ ପୁଅ, ବଦଳି ଯାଇଛି। ସେ ଦିନର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନାହାନ୍ତି ଯିଏ ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳନ କରି 14 ବର୍ଷ ବନବାସ କରିବେ। ସେଦିନର ପୁତ୍ର ଶ୍ରବଣ କୁମାର ଅନ୍ଧ ପିତା ମାତାଙ୍କୁ କାନ୍ଧରେ ବୋହି ରାଜ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ବୁଲିବେ। ଏମିତି ଏକ ଯୁଗରେ ବାବା ଏଠି ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଆଦର ମିଳିବା ତ ଦୂରର କଥା, ମିଳୁଛି ଲାଞ୍ଛନା ଭର୍ତ୍ସନା ଆଉ ତାଡ଼ନା। ତୋର ଏଇ ଅଯୋଗ୍ୟ ବାପ ଶବ୍ଦଟା ମତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ଦଉଛି ରେ। ତମ ମାନଙ୍କୁ ଗଢି ତୋଳିବାରେ ମୋର କୋଉଠି ଭୁଲ ରହିଯାଇଛି। ଆରେ ସେଇ ଭୁଲ ପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ ହାତ ଯୋଡୁଛି, ତମ ଗୋଡ ତଳେ ପଡୁଛି। चित्तर में आखि गलु प्रकृत बंधु मोरा बंधु बांधी चिलु
देवदेव महादेव आज हूँ जागर जात्रा केते भक्त तुम पाखक दर्शन पाई आसुचन समस्तंकर मानसिक पूर्ण करुच प्रभु हेले मु तो गोटे हताभगाटी कौन मागिबी प्रभु एते बड़ दुनिया रे मु गोटे निसंग बेसहारा मनुष्यटी गोटे भरोसाहीन मनुष्यटी हेले मु जानी तुमको मुह खोली न मागिले तमें नीरव रुह प्रभु मु कौन मोर प्रकृत परिचय पाइबी नहीं के दया कर प्रभु के दया कर बाबू मते पुओ बोली कहीं संबोधन करुछंती से डाकटा मो पाई सात सपन बाबू बेले 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 मो निज को मते घृणा लगे कहीं जानते समस्ते जिते बेले स्नेह ममतार बंधन रे बांधी समस्ते निजे निजे लोक मान पाखरे बसी खुशी मनाती सेते बेले मु गोटे निसंग बेसहारा मनुष्य एने तेने घूरी बुले अरे पुओ ए दुनिया रे तोर केही नहाती जदि नहाती ताले तू एते बड़ हेलु केमिति कहीं से पछ कथा गुड़ाक मन पकाई मन क्षत सृष्टि कर हजिला अतीत को खोजिले किए कौन आ फेरी पाइब निश्चय निश्चय रे पुओ सेई हजिला अतीत को तर्जमा कले केउटी ना केउटी खियटीए बाहरिबो अरे सेई संपर्क भितरे हुए तो मु अवगत थाई पारे अरे बाबा मन रे दिधान रखी कह तो विचार किछि कह तेबे शुणंतु आम घर जगतसिंहपुर रघुनाथपुर शासन जड़े सहरी बाबू आम गाँ को किछि काम रे बुलिबाकू आसथिले हाँ मो अज मध्य तांको पाखरे काम दाम करंती अच्छा बाबा तम अजाक नाटा सदाशिव दास तापरे तापरे कौन होला सदाशिव अजांकर गोटे बोली झील थिला तांको ना होछि ममता हेले ए ममता ना सुनी आपण एमते कांदी पकेले जे रे पुओ तो कहानी सहित मो कहानीटा मिसी जाउछि तो अरे सेरीति पाई ए अमानी आखिरु लुह गुड़ाक झरी पड़िला कह पुआ तापर कौन है से सहरी बाबू मो बो को भल पाई बसिले आउ ताको भल पाइबा एते निबिड़ हेई गला जे तू जन्म नेलु किछि दिन पाइबू का को चली आसिली सेठारे देखिली मो बाहाघर पाई प्रस्ताव खोजा चलिला
अरे कहा को किसी न जणे मो ममता पाख को चली आसिली अरे सेठारे ताकू बाध्य कली तते तो अजा को पाखरे छाड़ी मो सांगरे आसीबा पाई हेले ममता मते रोक मना करिदेला तोते छाड़ी मो सांगरे तम विवाह खबर शुणी सारा पर मत छाड़ी मो बो आत्महत्या गाँ लोक गोटा डबरा सही न पारे मो अजा मत नहीं सहर को चली आसिले छोटिया कुड़िया करी लुआ एकाठी करी मते बंचेले अच्छा पुओ सदाशिव मौसा कौन मो विषय किसी कहूतिले अनेक थर पचारुची हेले से कहते से बेईमान से विश्वासघातकर ना केबे बेले मुहरे धरबुनी जे निजर अमानत को भूली जाई सुखर संसार कला से गोटे बेईमान से गोटे विश्वासघातक से गोटे धोखाबाज मु गोटे बेईमान मु गोटे विश्वासघातक अरे बाबा बेईमान बापटा को क्षमा करी देबुनी रे तो क्षमा करी सदाशिव मौसा कुआरे गले मु तांको गोड़ तले पड़ी क्षमा भिक्षा करिबी रे से आउ नांती ओ अजଣା रोगरे आर परिकी चली गले मुझे मेहनत करी एणे तेणे घूरी बुलुची निजर जीवन बितौची सबु वर्ष एमती जागर यात्रा रे दीपटिए जाली भोलानाथ को अनेक डाकिची हे भोलानाथ मते मो निजर मनीष को टिके देखैते हेले लोके कहले भोलानाथ के बेकारी गुहारी शुणंतिनी जदि मुह कोले न डाकिब हेले मु आज मो निजर मनीष को पाई जाइछि बापा सतरे पुओ हतवाक्य मनीषा कटा तो क्षमा करी देइछु पिता धर्म पिता स्वर्ग पिता ही परम तप पितारी प्रतिमा पद्मे प्रियंती सर्वदेवता गोटे परिचय बिना मनीष जितेबले तार प्रकृत परिचय पाई सारी सी कौन के तार पितृ परिचय को अस्वीकार कर पारिबो अरे बापा आम कर नहीं बाबा एमती तुमको दूर हो कि पाखर हो देखीदे मु मो निजर आत्मसंतोष करनी तुमर से पुराणा परिचय सहित ए नुआ परिचय परिचित कराइले अशांतिर बन्य चलो मु चाहे ना से नियारे मो बापा जली जली अध जड़ा मनुष्यटे हो बंचु दुनिया को जानिबा आगरू माँ को हरे बसिली दुनिया को जानिबा परे मु मोर पितृ परिचय पाई सारी आउ कहीं मते जार संतान कहि पारिबे नहीं आउ कहीं मते अड़ बापुआ बोली कहि पारिबे नहीं मो मोर निजर देवता को पाई जाइछे
ସେଇ ଦେବତାର ରାଣ ତୁ ଆଜି ମୋ ସାଥିରେ ମୋ ଘରକୁ ଯିବୁ ରେ ମୋ ସାଥିରେ ମୋ ଘରକୁ ଯିବୁ ବାପା ବାପା ଏତେ ବଡ଼ ନିୟମଟେ ପକେଇଦେଲ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଯିବି କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ କଣ୍ଡିସନରେ ହଁ କଣ୍ଡିସନଟା ହେଲା ତମ ଆଉ ମୋ ପରିଚୟ ବିଷୟରେ ଯେମିତି କେହି କିଛି ନ ଜାଣିବେ ମୁଁ ରହିବି ଗୋଟେ ପାଳିତ ପୁଅର ସମ୍ପର୍କ ନେଇ ନାଇଁ ରେ ତୁ ପରା ମୋ ବଡ଼ ପୁଅ ହେଇପାରେ ବଡ଼ ପୁଅ ମୁଁ ତ କେବେ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁନି ବାପା କେବେ ବି ତମ ମୋ ପରିଚୟ ବିଷୟରେ କାହାକୁ ଜଣେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛ ସେଇଦିନ ମୁଁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି ରେ ପୁଅ ତୋ କଥା ରହୁ ଆଜିଠାରୁ ଏ କାହାଣୀ ମୁଁ କାହାକୁ କହିବିନି ଆମ ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିଲା ଆମ ଘରକୁ ଯିବା ସେ ଯୋଉ ଛୋଟ ଘରଟି ହେଇଥାଉଛି ଆମ ଘର ଆରେ ବାପା ये किए ବିଛଡ଼ା ଅର୍ଥଭାଗ୍ୟଟାରେ ରେ ତାର ଏଇ ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲି ହଠାତ୍ ମୋ ଛାତି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଲା ଛାଡ଼ିଛୁ ବିରାଟ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ଏତେ ଲୋକ ଥିଲେ ହେଲେ ଏଇ କରୋନା ଭୟରେ ମୋ ପାଖକୁ କେହି ଜଣେ ଆସିଲେନି ରେ ଜଣେ ଆସିଲେନି ହେଲେ ଏଇ ପୁଅଟି ମୋ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରି ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଛି ବାପା ଏତ ଉତ୍ତମ କଥା ତା ଛଡ଼ା ଚାଣକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ରାଜଦ୍ୱାରରେ ଶ୍ମଶାନରେ ଯେ ମଣିଷ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୁଏ ସେ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ସେ ଆଜିଠୁ ଆମ ଘରେ ରହିବେ କେହି ମାନୁ କି ନ ମାନୁ ହେଲେ ମୁଁ କହିବି ସେ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ସ୍ୱୀକାର କରିବନି ଏ କଥା କହିବାକୁ ତମେ କିଏ ତମେ ଜାଣିଲ ମୁଁ କିଏ ମୁଁ ହଉଛି ଏ ଘରର ବୋହୂ ଆରେ ଲାଜ ଲାଗୁନି ତମକୁ ବହୁର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ସୁରର ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ସେବା ତ ଦୂରର କଥା ସାମାନ୍ୟ ମେଡିସିନ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଯିଏ ପାଣି ଟୋପେ ନଥିବ ସେ ପୁଣି ବହୁ କଥା କହିବ ତମେ ସୀମା ଟପି ଦଉଛ ବଡ଼ ଲୋକ ଆଗରେ ତମେ ମତେ ଅପମାନ କରୁଛ ଆରେ କିଏ ପର ବାପା ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିସାରିଛୁ ସେ ହଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ପୁଅ ଥାଉ ବାବୁ ଥାଉ ମା
ମୋ ପାଇଁ କାହିଁକି ଏ ଘରେ ଅଘଟଣ ଘଟିବ? ମୁଁ ବରଂ ଏଠୁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ନା ତୁ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇପାରିବୁନି ରେ, ଯାଇପାରିବୁନି। କାହିଁକି କାହିଁକି ମୋତେ ଏଠାକୁ ଆଣି ସମ୍ପର୍କର ଶକ୍ତ ଶିକୁଳିରେ ବାନ୍ଧି ରଖୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ବରଂ ଏକୁଟିଆ ଥିଲି, ଭଲରେ ଥିଲି। ଏଠିକି ଆଣି ସମସ୍ୟାର ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲ ଭିତରେ କାହିଁକି ଛନ୍ଦି ଦେଉଛନ୍ତି ମୋତେ? ଆରେ କଣ ହେଇଛି? ଏ ଘରେ ଝଗଡ଼ା କାହିଁ ହେଇଛି? ଏଇ ଲୋକଟା ପାଇଁ। ଏଇ ଲୋକଟା ହଁ, ଏଇ ଲୋକଟାକୁ ରାସ୍ତା କୂଳ ଗୋଟେଇ ଆଣି ଜାତି କୁଳ ନଥିବା ଅକୁଳିର ମଣିଷଟା ହବ ଏ ଘରର ବଡ଼ ପୁଅ। ତୁମେ ଚୁପ୍ ରୁହ ବାବା। ସୁଲଗ୍ନା ତ କିଛି ଭୁଲ କହିନି। ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ନଥିବା ଗୋଟେ ରାସ୍ତା କଡ଼ର ଭିକାରୀ ଏ ଘରର ହବ ବଡ଼ ପୁଅ। ଦେଖୁଛି ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ତମେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇଦେଲ। ମୁଁ ତମକୁ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବିନି। ଆଜି ମୁଁ ବାପା ତମର କଣ ହେଲା ବାପା? ଚାଲ ମୁଁ ତମକୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଯିବି। ବାପା ମେଡିସିନ ଅଛି ବାପାଙ୍କର ଆଣ। ଜଲ୍ଦି ମେଡିସିନ ଆଣ। ମେଡିସିନ ଜଲ୍ଦି ବାପା। ଖାଇ ଖାଇ ମୁଁ ଥକି ଗଲିଣି ରେ। ଖାଇ ଖାଇ ମୁଁ ଥକି ଗଲିଣି। ଏମିତି ଏକ ରୋଗରେ ବାପା ବାପା ରୋଗ ଭଲ ହେବା ଅନେକ ଟଙ୍କା ଦରକାର। ବାପା କିଛି ହବନି। ବାପା ମୋ ହାର୍ଟରେ ଗୋଟେ କ୍ଷତ ହେଇଛି ରେ। ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ଅନେକ ଟଙ୍କା ଦରକାର। ଅପରେସନ ନିହାତି ଦରକାର। ଆରେ ବାପା ଟଙ୍କା ଅଭାବରୁ ବାପା ଔଷଧ ଖାଇ ବଞ୍ଚିଛି ରେ। ଔଷଧ ଖାଇ ବଞ୍ଚିଛି। ବାପା ବାପା ଏଇ ମୋ ପାଖରେ 50,000 ଟଙ୍କା ଅଛି। ଚାଲ ମୁଁ ତମକୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଯିବି ବାପା। ଚलो ଚलो। ଟଙ୍କାଟା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବାପାଙ୍କର କି ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲ? ବାପାକୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନବା। ତମେ ପରା ପୁଅ। ଏଇଭଳି ସିଚୁଏସନରେ ତମେ କ'ଣ ଟିକେ ବାପାକୁ ଚାହିଁବନି? ତମେ କ'ଣ ଏତେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ? ପଥର ଠାରୁ ବି ଆହୁରି ଟାଣ। ଏ ଘରେ ବଡ଼ ପୁଅ ମୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିଆ ଜାହିର କରୁଛ। କଡ଼ର ମଣିଷ। ତୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରୁ ଆସିଛୁ, ସେ ରାସ୍ତା କଡ଼ର ମଣିଷ ହେଇ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ପରିସ୍ଥିତିଟା ଭାରି ଭୟାନକ ହବ। Understand? I think you better understand.
मनीष संगे कहूलु गलु तो दुख नहीं बापा कहीं दुख करी मत किए मारी कि मत मो भाई मारी कहीं न जानले भी तमें जानिच परा से मो भाई दिन आसब ते तार भूल बुझी मत क्षमा करदेवनी बापा क्षमा करदेव बापा गोटे कथा मन रखि पिलाटी दिन आखिर लुह को बंधु करी चली ताकू साथी करी बंची आसी आखिर लुह मत केवे भी डरे फिरलोनी केवे भी नुह कहीं जानिच बापा कहीं ना बंधु बांधि मो लुह साथी रे तुमको बापा लगे मुई गली आसिली मते छाड़ी जा भाई तुम्हें आमको छाड़ी जाना कहीं ना ये असुविधा टाइम रे तुम्हें आमको साथ देवाई देवदूत साजी आसीच भाई तुम्हें जब आमको छाड़ी जीव ना आम क्या साहस मागिबू कहल भाई प्लीज आमको छाड़ी जाना मु तुमको छाड़बी भाई ना मु तुमको छाड़बी अरे अनेक दिन तलू जन बाबू पाखे काम करी किसी बकेया टंका रही जाइला शुण मुझे टंका आसिले से टंका को आनिले बापा ऑपरेशन करवा मुझेतु ए घर गोटे बड़ पुओ हिसाब से मोर तो पुणी कर्तव्य अच्छी मत सहर को जीवा दियो तुमको मोर